ስለናንተ እየተከታተሉ ስማችሁን የሚያጠፉ ሰዎች በገዛ አፋቸው እናንተ ከነሱ በላይ መሆናችሁን ተናግረዋል። ወደ ታች ያሰድመማ ሰው እኔ የሚሰድቡኝ ሁሉ ከኔ በታች እንደሆኑ ነው የማውቀው። እኔ ከኔ በላይ ሆኖ እኔ ሊሰድበኝ አይችልም። ሮድኒ ሃዋርድ አሁን ተነስቶ አንተ ታምራት እኔ ብራን ይለኛል። ስንት ዓለም ላይ ዞሮ የሚሰራ ሰው ከሰደበኝ ከኔ አንሷል ማለት። እኔ ምንም ያልሰራ ሰው ምንም አይነት ተራ የሆነ ሰው ከመሬት ተነስቶ ቢሰድበኝ መልስ አልሰጥም። እኔ መኖሩንም እውቅና አልሰጠው፣ አልሰማውም፣ ጽሁፉንም አላነበብም። እስቲ አንድ ትልቅ ሰው ይስደበኝ፣ ጽሁፉን ሳይጨርስ ነው መመለስለት። ከሱ ጋር እኩል ሆናል። ከላይም ይሁን ከታችም ይሁን ለሚሰድብ ሰው ስትመልስ ካንተ ጋር እኩል ነኝ እያልክ ነው። ዝም ካልከው ግን አውቶማቲካሊ ከሱ በላይ ነው። እሱም ያውቃል፣ ጽሁፉንም የሚያነቡ ሰዎች ያውቃሉ። ቢ ስማርት። ከጀርባ ሆኖ የሚሰድብ ሰው ኦልሬዲ ከጀርባ ነው። ከጀርባ ካለ ሰው ጋር አትጣል። አሜን አሜን። የሚጸልይ ሰው፣ ወንድሞቹን የሚወድ ሰው፣ ይቅርታ የሚያደርግ ሰው፣ በመንፈስ የሚንተከተክ ሰው ከሱ የበለጠ ምን የተባረከ ሰው አለ? ሰላም 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 ክቡራት ተኸታተልቲ መደባተይ ደሓን ዲኹም? ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣርከስ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዝኸውን ምስ ሓሓብ ርኢኹም ኢኹም ምስ ገለገለ ኣመንቲ በዓል ሰናይ ከምኡውን መብራህቶም ትበሃል ከዓ ሓንቲ ሓፍትና ሳሚ ዘራይ መሓመድ ኤንወይ ግዳ ሓቂ ኣነ ኣሕዋተይ ኣብ ከምዚኢታት ሓሸውየ ክኣቱ ኣይደልን እየ። ተደጋጋሚ ይዛረብ ኣነ ኣብ ወንጌል ጥራይ ኣብቲ መዝሙር ኣብቲ ንሰብ ድሃንፅ ከገልግል የደሊ። ግን እንታይ እየ ክብል እሞ እተሃላለኹኑ ኮይኖም ሰባት መፂኦም ማኖ ይተንክፉኻ እሞ ስኻ ከዓ ትምልሰሎም ነገር ይነሃሃር ናብ ካልእ ትኸይድ ማለት እዩ እምበር ከም ናይ ጎይታ ሰባት ንዓና ይምጥነና ናይ ሓቂ ዘረባ ሚድያ ከምዚ ክንበኣስ ምስ ሰባት ግን ኣብ ህልኽ እንዳእተውን ኣብ በዓል ሰናይ ማለት እዩ። እጂ ግን ገለገለ ሰባት መወጊሓ ወይ እዚኣ ጉዳይ ትገፍሓላ ትገድፋ يحيش قال لي لمني قال له عبيت سبات دم خورن هم على بوست الزرع سلازم مخروم سمعي او قاريص اي لو مالتيو ابز خود امبرانا حق زربا بزح زداله هو ነገር ነይሩ ማለትዩ ምክንያቱ ኣብ ህል ኽእትዮ ሙኒ ካልኦት ውን ነይሮም ደሓስኮም ስእሎም ፌክ አካውንት ገይሩ ብጻረፉ ከቃልዖ መደብ ነይርና ማለት ግን በቃ ምሕረት ግበረሎም ንጎይታ ግደፎት ጉዳይ ጎይታ ይዋጋልካ መወጊሓ ወይ سخسائل كاترا يقلقل قلقل لهم مالتيو يا سمعنا ولا متشم anyway انتي دي زي ما قدي حكي زي ما قد تصبب بتاعنا وقت خف الحواتي اتا علموا هند اماره صبوني يتصرفوها تصرفهم ناي لب موصل كان ناي لبها توص ابزنا غويتا ነገር ግን ከቢድ ደተሐዘ ሐዘካ ማለት ሕጂ انا ብዙሕ ጊዜ በቃ ወንጌል ጥራይ ጸኒዕ ከገልግል ይደል ግን ይተናኸሉን ሰባት እንታይ ያና ይፈልጥን ሕጂሲ በጃዎም ምኸሮም እስከቶም ዓበይቲ ሰባት ንበዓል ሰናይሲ ንሕዋት ካስ ግደፎም እስከ ከገልግሉ ኣይትተሃላለኩም እስከ በልዎ ማለት ንዓና ምስማ ዓቢና እዩ እንታይና ወሲድናሉ እንታይና ጉዲልናሉ እንታይና ጌርናዮ ማለት ከምዚ ገይሩ ድተሃላለኸናሲ ኣይፈልጥን እየ ማለት እዩ ሓደ ኣማን ሓውኻ ብኣገልግሎት ከገልግል ተሲኡሲ تتصليلو تباركو أجو خاتولو تتقاقي خاوش تمتي خاتنا فنبر نمنتاي كماي زي كون يبال عجزي انتاي تدليتو مالتيو بحق ان شاء الله انا غمز كمكح قليل ليكم كسي ابزنا السوشيال ميديا نجر قليل سبايكم كون مالتي انا ماني مدناغري ماني ليبا ماني فيك اكاونت غير تصرف قالو كله ديفولتو مالتي حجي حد زي شلل بليكو نقلقل سبات نفلت نايم شلل نبل ግን ገለ ሰባት ግን ይተሃላለኹ ኻሞት ወንጌል ገዲፍ ከም ሰም ክትመላለስ ቆብራ حج ለንቀነ ዝኸልተ መዓልቲ ኾም ኾይ ቀነ ማለት እዩ ክገድፎም ይደልሞ ግን ንምንታይ ቃ ይብል እዚምስ ክርስቲያን ተባሂሎም ሲ ነሕዋቶም ደኽፉ ነሕዋቶም ደጸልሙ ምስ ዓለማውያን ኮኖም ድፈርዱ ዋ እዚኦም ለተገንሑ ደኣመን ክጉንሑ ኢለኻ ይምለስ ማለት እዩ صرفتهم صرف تخص أباي ودقة يبلنا تحفظ حق الزربات يا ناي قويتها مجدي
نزصرفهم مرقوا يبل مالتي بعل استيفانوس سندا تفقوا يوم دقبروا يفلطن يميلهم حجي انتاي نحنا قرب ابت منفساو ነገር ابتناي بعل استيفانوس ليفل سلادي بصحنا نبر زناي بعل سناي صرف ገለ ቆዕሽሽ ኢልካ ክትገድፎ ድግባእ ነገር ይነሩ ግን ድኻም ካብ እማን ጽቡቕ ሕዋተይ ኣይበጽሕናን ኣብቲ ናይ በዓል ጳውሎስ ሌቨል ኣይበጽሕናን እምበር ሰብ ጸሪፍን ኢልካ ክትምልሰሉን ግቡእ ኣይኮነን ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ይጽቡቕ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዓንተይ ዝኾነት ቪድዮ ርአ ናይ ኣፖስትል ተኣምራት ኣረቂሲ ደስ ኢላት እንተዘረባ እንታይ ይብል ነይሩ በቃ ማለት ኣነሲ ድገርመኒ ኢሉ ዓበይቲ ሰባት እንድሕር ጸሪፎምኒ ዓበይቲ ነገር ዓበይቲ ሰባት ካባይ ዝዓብዩ ዝብሎም بفلتات بمنفساو ነገር እሶም ተጸሪፎምኒ ይድገርመኒ እምበር ሓንቲ ዘይፍለጡ ሰባት ገለመለ ጸሪፎምንስ ኣይምልሰሎም ይብል ነይሮም ሓቂ እዩ ሕጂ ሰናይ ድፈልጦ ሰብ የለን ሓቂ ዘረባ ንዓይ ዝፈልጠኒ ይበዝሕ ማለት እዩ ሸለል ይሓልፍ ይግባእ እንደእወ ግን እንታይ ሰይጣን ርጉም ይኹሉ ግዜ እንታይ ገብረካ መሲልኩም ሕዋት ኣብ ህሊ ክእትወካ ማለት እዩ ካብቲ ክቡር ዕዮ ኣውፅዩ ኣብ ህሊ ክእትወካ ሕጂ ግን በዛ አጋጣሚ ኣነ እንታይ ይድብል ኣነ ዳሕና ቋሪጽ የለኹን ኣብቲ ወንጌል ተመሊስ ኣለኹ ግን ነዞም ንሕዋትኩም ትጻረፉ ትጎድኡ ኣብ ህሊ ክትእትዉ ገለሲ ማለት ከመይ ተረዲእኩም ክርስትና ቁሩብ ከተብርሁ ለይደሊ እዚ ኣበቃታናትኩም ክርስትና ማለት እዩ ንሕዋትኩም ምጽራፍ ምሕማይ ምጽላም ገለገለ እዚ እንዳገበርኩም ገለ ሕጂ ሃሌሉያ ገለ ትብሉ ማለት እዩ ኣነ ይርዳእንኒ ነኖ ብእውነት ሰናይ ዛ ቪድዮ ሕጂ ክትሪአኒ ኢኻ ለቕላቐይ ገለገለ ኢልካ ጸሪፍካ ኣለኻ ናይ ታሪክ ሓተላ ገለ ሕጂ ሲ እዚ ኩሉ እንዳተጻረፍካ ሲ ትዝምር ማለት ዲ ቸርች ኸይድካ ገለ ተምልኽ እንታይ ይብለካ ጎይታ ማለት እንታይ ጎይታስ እንታይ ይብለኒ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ይብለኒ ገለ ትብል ዶ ኣይትስከፉ እንዲኹም ሰብ ከተዋርዱ ክትጸርፉ ከለኹም ሲ ቤተ ክርስቲያን ካ ትኸዱ ሕጂ ከመይ ኢኹም ሒዝኩሞ ማለት እዩ ኣነ ይትረዳእን እቲ ክርስትና ሲ ንሕና ክርዳእኒ ይከኣልኒ ከመይ ኢኹም ከም ሃይማኖት ዲኹም ሒዝኩሞ ዘለኹም እንዳተጻረፍካ እንዳተራገምካ ሰባት እንዳሓመኻ ጸላእካ እንዳበልካ ገለገለ ክርስትና ሲ ከምኡ ተረዲእኩም ማለት እዩ ክርስትና ኣነ ኣይተረዳእንን ከመይ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ድዕና ገለገለ ኣመንቲ ሕዋተይ ኣየር ማለት ሲ ዋ እንድዒ ናይ ገለገለ ክርስትና ሲ ብጣዕሚ anyway ያ እዛ ናይ ኣፖስትል ተኣምራት ታረቂ ቪድዮ ምስ ረኣኽዋ ልበይ ቁርብተይ ተተንኪፈ ሓቁ እኮ ኢለ ማለት ሲ እዚኦም ንኣሽዮም ብተመክሮ ወሎም ብዕድመ ወላ ሓደ ድፈልጦም ሰብ የለ ገለ ብዝጸሪፎምና ኢልና እዚኦም ክንመላለስ ሲ ኣብ ደረጃኦም ክንወርድስ ኣይምጥኑና እዮም ከይለን ኣነ ንባዕለይ ከማነ ሲ ክስታይ ኮይነ ማለት እዩ በታ ስብከት ናይ ኣፖስትል ተኣምራት ታረቂ ተተንኪፈ ውሽጠይ ክንገድፎም በቃ ይለብቃ ድላዮም ይጻረፉ ክንገድፎም ናብ ድብል ነገር በጽሐ ማለት እዩ ካልኦት ገለገለ ኣሕዋት እውን ኣማኺሮምኒ ግደፎም ወጊ ሓወይ ደኺሞም ገድፎ እዮም ሕጂ እንታይ መሲልኩም ንምንታይ ከምዚ ድገብር መሲልኩም ንኻልኦት ጎዲኦም ከየጥፍእዎም ካብ ክርስትና ከለላ ድኾነሎም ብዙሕ ግዜ እምበር ኣነ 10 ገለ መልዓመት ተጸሪፈ ኣለኹ ብዚ ሜዳ ደኺመ ይፍልጥኒ ማለት እዩ ሞኒካ ትመጽእ ገለ ትመጽእ ክስቶ መጽእ ንኹሎም ሲ ኣፎም ደትሕዚ ሰጊአን ፈሪሐንሳ ኣይፈልጥኒ ግን ንኻልኦት ኣገልገልትኹም ገይሮም ከየዳኽሙ ዳትስ ዋይ ደቃልዖም ማለት እዩ እጅሲ እንታይ ይኽብል ለልብቲ መወዳእታ ብፍላይ ሰናይ ተባሃልካ ሰብሲ ተፋትሓና ኢና ክንብለካ እንታይ ዳ ተፋትሓና ካብ ርእስና ስውረድ ኣይትተሃላለኸና ኣብ ደረጃ ከይተወርደና ንሕና ርኢኻ ኣለኻ ብክርስቶስ ይሕዋትካ ኢና ደም ዝትኸፈለልና ማለት እዩ ንሕዋትካ ደየፍቀርካስ ንየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቀረካ ትበልካ ሕጂ ሲ ከመይ እያ እዛ ክርስትና ማለት እዩ ወንጌልና ነገልግል ኣለና ዓለም ቁልሕ ኢልኩም ንርኣይ ሰናይ ጥራሕ ደይኮነስ ካልኦት እውን እዞም ከሰስቲ ኣሕዋት ገለ ሲ ኮፍ ኢልኩም ሲ ገዛ ዓፂኹም ጸልዩ ዶ ዕዮ ሃበና ኣምላኽ ናበይ ክንከይድ ኣርኤና መገዲ እንዶ በልዎ ብዙሕ ድዕየ ኮይደ ኣሎ ብዙሕ ኣነ ሲ መዓት እዩ ኣብ ዝኖት ዝፅሕፎ መደባት ማለት እዩ ግን ግዜ የብለይን እምበር መዓት እንተሪኢኹም ንሲ ሓንሳብ ኣብዚ ፍትሒ ክብል ጸንሕ ኣብዚ ፖለቲካ ንሰብ ድሃንጽ ኣብዚ መጺኻ እዋናዊ ዛዕባታት መጽእ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ምኽሪ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣብዚ መዝሙር ኣብዚ ወንጌል ትሪእዎ ኣለኹም መራ ገፊሕቲ ናተይ ሚኒስትር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ንጎይታ ኢለየ ህይወተይ ናትከያ ኣብዛ ምድሪ ዘለኹ ከዓ ንኸዓይየ ስለዚ በቃ በቲ ጸጋ ደብዛሕካለ ገና ከገልግለካ ሃበኒ ዕዮ እየ ድብሎ በቃ ሃበኒ ከምኡ ኢልኩም ጸልዩ ማለት እዩ
أيون دحر الرأي زلوا سبكم السبات كفات أيوعني حجها كستومن فيديو تزاريبو من أوتي خلا يوعلني الرأي تلي وصل أو رأي دقوي حجي كم زين إحنا رأي حزنا نقوي دلنا بزونجيل بزفتح نبل بزقله كومون ده تنقصاوسو متأكد شكم معنا متصرف متصلم أفتناتكم أجندة تأتونا مالتي زي ده حنا سبوز يحدلو بزعلم ناو ديت قويو قوي تخلى أغن ديت بلوه كن ديس بيكون عنا تصبينا قن مساهم قن تصرف بتي بيت خرسان تصرف شم قوي تاي تصرف قدوساني حزم سلازسي حجزونا ما حارونا نبلكم عنا سنة يطرح لكم كخلوت مالتي نحواتكم دقفوا نحواتكم تسأليو تتقاقينا خا ببرهان متيكم نقفنا قالوا كيبلناكم ببرهان مش نقفنا له شي نبلو مالنا إذن هيدك حضرتنا صراحة إذن عند روبو أنا أي واحد قاليني مالتي يسوس يلكم تجميركم سي يسوس ولو يسوس تبل بزمت خا قبر يسوس تبل تعيزي أنا يرد أنا نيزي كريستيانات هم كريستيانات كلهم نبتنا قدم عنا آدم هاي تملسنا حجيب في لايز السنة مرة أودي نغني خمسة مش الله أبهل خاتيس كحرر ولا نيلي تبقي سبك تاريخهم نسي السوشيال ميديا ناتي إملي يسألي أبزيحون دي زجنا بتاعت حرق وخم تسألسي بوست قبل كنيم على سألو إيديت إنها قبلكو قال لي من تاي أبتنا تدرج أوريدني أنا قا تناك قدم ما ننتهي موقوس فولتي هلا خن جميرة مسب ما رأي دو نتسب مالتي ترديوني قلنا بقدم ملسوها نمنتهي ملسونا لو قدم دقرفنا يقول لي مات نمنتهي نابو ملسونا وانجيل كان قال لي محرونا ينا نقول لنا سلازي يا نفس وكيف نحو دقفة يبنى تحفظ أحواتكم دقفوا أحواتكم أتسنانوا يسوس يمتسألوا حبيرنا وانجل سفح علم تريوا اللهم تتأفى الله anyway يا سوري بزا قاطعمي لبهم لحزناكم قدسان يا غريتا خنب لكم دلي تايم مهن بلينا تريوا اللهم تشمتي ناي سيطان سراح أنا سلنك أنا سي بتصحف وانجيل سبخ قال سبخ سبك أنا أني أتصبق مودي أني جن سيد أرجو ميري هلا هم سواتي لأخلك لو كالفو مالتي أبت درجة ما وردك مالتي هتصرف مسؤول كتملالس قلا أنا وي بزنا جرزلو بهم زوجها ناكم سوات لينا يا قريتها هن لكم نقل بتصلوا تذكرونا يتقبأ سوء سلفو بزنا ونجرجن جيتا كني قارن إلى فهم علوم ريهم علوم نعم لك قلقلي كاتشاكين كاتوتي خبير ما عاد فتنا إلى متك فتو تخلى علوها تفلت أم سوات اللي علوها قلقل حجي كندا يسب قديفو زا قلقلوت علم داتو أمنتي عدي توصر نقول تاتقاب زي حنا قلقل لنا نحنا مكسبت نخلو مالتي بركبيديو نهزبي إرترا مقلقال كبيديو ني إرتراو مقلقال وا نعانا قوتيتو بدرجة ورديد لك سلازي زي أخذ لكم لو ما أنت ترى قويتها يبارك